गवर्नर सिंह कामरान साहब का मामला हुआ वो हटाया गया, दमन अब तक आपकी तरफ से सामने नहीं आया, क्या ये आपके इल्म में था कि गवर्नर साहब हटाए जा रहे हैं, हटा दिए? दो बातें हैं, इक़दाम किस किस्म के इक़दाम का आप वो रखते हैं। हमने हुकूमत से ये बात की थी कि सिंध के शहरी इलाकों से गवर्नर बनने की एक मुआहदा, एक रिवायत सी रही है बहुत पहले से, जब लिसानी बिल बनने के बाद। और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास है, चाहे 18 में अनाउंस हुआ हो ना हुआ हो। इखलाकी तौर पे सब मानते थे, और अब 24 में तो इंशाल्लाह वापस भी दे दिया है। तो इसी मुआहदे के साथ था। एतमाद में लेने की बहुत ज़रूरत है और उसमें कमी हुई है। लेकिन मैं बता दूं कि कामरान टिसोरी साहब एक तारीख रकम करके गए, बड़ी बुर्दबारी के साथ गए, बड़े एतमाद के साथ गए, बड़े दिल के साथ गए, सबको मुबारकबाद दे के गए, जो ग्रेस के साथ गए। हम भी आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो हमें भी मिलनी थी ना। हम सब कुछ कर रहे थे, इसकी कोई ना कोई तो सज़ा मिलनी थी, जज़ा तो नहीं कहेंगे। लेकिन MQM की ताकत वजारतों में, ऐवानों में और इन घरों में नहीं है। ये घर जो कि कॉलोनियल दौर की यादगार हैं, इसको अवामी यादगारों में हमने तब्दील कर दिया। उनको याद रखेंगे। आज लेने से कतराते हैं। ये भिखारी नहीं बन सके, ये मांगने वाले नहीं बन सके। इनकी इज्जत नफ्स ना सिर्फ इस शहर में बसने वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी रही है। हम मजबूरन आपको बुलाते हैं क्योंकि जो लोग हमें इस हवाले से जितनी भी मदद कर रहे हैं उन तक भी बात पहुंचानी होती है, लेकिन इमदाद लेने वाला कोई यहाँ नहीं आता है। और हमने कई साल से इस बात को यकीनी बनाया है कि इस हवाले से कोई तस्वीर ना खींचे। लेने वाला हाथ और देने वाला हाथ, जिसके जरिए देने वाला हाथ यानी वो हमारे रज़ाकार जो ये सारी अमानतों को लेकर अब जिन लोगों जो हकदार हैं उन तक पहुंचाएंगे, इतनी ही जिम्मेदारी रखते हैं। आज आपको बुलाने का मकसद भी ये है। और जिन हालात का हम जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको कोई अदालत लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तहकीकाती कमीशन बनने की ज़रूरत नहीं है कि वो शहर जो 2018, 2008 में 9 में दुनिया के इमर्जिंग शहरों में था, ये 17-18 साल के बाद दुनिया के रहाइश के लिहाज से बदतरीन शहरों में इसका शुमार क्यों होता है? ऐसी क्या तब्दीली आ गई थी? और ये तब्दीली बार बार जब भी आई है, इस 50 साल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी है, वो पाकिस्तान जो अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के लिए बना था, वो पाकिस्तान जो मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बना था, ये किसने है जिसने मंडी बना दिया? इसके लिए अखबारात के सफ़ात काफ़ी हैं। यहाँ पर किसने वो इक़दामात किए हैं जिससे ये शहर और ये सूबा दो हिस्सों में तकसीम नज़र आता है? दो किसने तबक़ात बना दिए हैं एक ही सूबे के अंदर? आज इस शहर की हालत ये है कि जिसके फंड से पूरे पाकिस्तान में मोटरवे है, जो मोटरवे के कर्जे हैं इस शहर को ही पूरी जिम्मेदारी के साथ उतारने हैं। पूरा पाकिस्तान मोटरवे के जरिए कनेक्ट है। इसका वाहिद पोर्ट जो है पाकिस्तान का, इसकी ग्रोथ का जो इंजन है, जो इसका इंडस्ट्रियल और कॉमर्स का कैपिटल है, वो इस मोटरवे के जरिए पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। हैदराबाद कराची के दरमियान, कराची हैदराबाद के दरमियान कोई मोटरवे मौजूद नहीं। और हालात ये हैं कि जो लोग कमाने आते हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं। ये हमारे अदवार में 2 बाजू बना दिए गए थे, राइट एंड लेफ्ट, नॉर्दर्न बाईपास, सदर्न बाईपास।
لیکن کروڑوں روپے کا روزانے کا بزنس دھندا ہے کہ ان روڈوں کو جو 15-20 میل کا فرق ڈالتی ہیں، جو اربوں روپے کماتے ہیں، وہ وہاں سے گزرنا نہیں چاہتے، وہ کراچی کے سینے پہ چڑھ کے گزرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سینے سے گزر کے جاتے ہیں، اس شہر کے اندرون شہر کے راستوں سے کتنے خواب ہیں جو کچل جاتے ہیں، کتنے گھر کے بچے ہیں، کتنی ماؤں کے لال ہیں جو ان کے ہاتھوں کچل جاتے ہیں، کتنے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ روزانہ کا معاملہ ہے۔ میں اس صحافت کے بھی ضمیر سے پوچھوں گا، ریاست اور حکومت کے ضمیر سے بھی پوچھوں گا، کیا اس کو اتنا ہی ہلکا لیا جانا چاہیے جتنا آپ لے رہے ہیں؟ کیا ایک چھوٹا سا انتظامی معاملہ ہے؟ یا یہ تو بے حسی کی انتہا ہے، یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، یا اس شہر کو لوٹنے کا جو 50 سال سے طریقہ رہا ہے اس میں ایک اور طریقہ واردات یہ بھی ہے؟ کیا اس شہر کے نمائندے اس پہ آواز بھی نہ اٹھائیں، اس پہ بات نہ کریں، اس کے لیے کھڑے ہوں نہ ان جنازوں میں جا کے شریک نہ ہوں؟ تو اس حوالے سے ایک بار پھر ہم متنبہ نہیں کر رہے، درخواست ہی کر رہے ہیں آج کہ یہ عید سے پہلے اس حوالے سے کوئی واضح بیان آ جانا چاہیے، ورنہ جن کے بچے اس سڑکوں پہ کچل دیے جاتے ہیں وہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنے لگے تو ہم ان کے احتجاج سے اپنے آپ کو کس بنیاد پہ، کس اخلاقی بنیاد پر، کس آئین اور قانون کے تحت، کس اصول کے تحت ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ پائیں گے؟ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، ہمارے آس اور پاس کی آہیں بقائیں ہیں یہ، جن حکمرانوں کے کانوں تک اس لیے نہیں پہنچیں گی کہ ان کا تعلق اس شہر سے نہیں، نہ ان پولیس والوں کا ہے جو اس سے رشوت کو لے کر اس خونی کھیل کا حصہ ہیں۔ اس شہر میں امن کا معاملہ پوچھا جاتا ہے، شہر کے امن کی وجہ ایک ہی ہے کہ سپاہی اور چور دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے۔ جس طرح ان 10-15 سالوں میں یہاں کی زمینوں کو قبضہ کیا گیا ہے، لگتا ہے کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لگتا ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ یہاں کے لوگ 60 سال تک نوکریاں کرتے ہیں، جا کر جب اپنے لیے ایک چھوٹا سا 120 گز کا پلاٹ لے پاتے ہیں، آ کے قبضہ نہیں کرتے ایکڑوں کی زمینوں پر، اور شہر میں آنے کے چند ہی سال بعد ارب پتی بن جاتے ہیں، خون پسینے کی کمائی سے اپنے لیے زمینیں لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گھر بناتے ہیں۔ یہ شہر اسی طرح آباد ہوا ہے۔ کیا اس میں بھی بات نہ کریں ہم؟ اس میں بھی ہمیں کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں بھی کیا ہمیں آ کے سڑکوں میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس میں ہمیں ایوانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا عدالتیں اس تعصب سے خود کو اگر پاک نہیں رکھ سکیں گی جس سے اس شہر کو آلودہ کیا گیا ہے، اگر عدالتیں بھی زبان دے کر انصاف فراہم کریں گی تو ہمارے پاس کون سے راستے چھوڑ رہی ہے؟